Bang mudik Lampung bang. Bawa kaki main kau. Tak. Kamu pergi orang dia. Ya, duk yang ni tak rebah koi. Kami. Perempuan nak berhenti. Habang lain ia lain lah. Habang lain. Ê, quay lên không? Elektrik. Untuk jual elektrik. Oh, nak lantang mana nyu? Iban nào bây giờ ta đâu có những gì thì mình làm cái gì khác thích gì. Iban hà nào bây giờ? Pak dek kita.
Perkutut.